السلام عليكم. حميد معكم. اليوم السبت، سي جور دو نويل. Joyeux Noël, Merry Christmas pour tous les chrétiens, nos amis chrétiens. Washington est خاوية, donc je vais faire la mise en place. هذا وين لحقت. Et mais comme la mise en place, on commencera la présentation comme d'habitude. Je me présenterai et j'expliquerai un petit peu ce que je fais ici. Pour le moment, je suis en train juste de mettre les choses au point. Voilà, prendre les téléphones هنايا. Et je vais continuer à faire la mise en place اللي مازال ما وجدتش. راكم تشوفوا. Voilà, صبروا معايا، عطوني شوية وقت et on fera quelque chose ensemble, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum. Je suis à vous tout de suite. Je sais pas راكم تسمعوا فيا. Je vais parler. J'espère que le son arrive. C'est la mise en place à chaque fois qui معك. نحط لي بانو، نحط الاخر، نعرف نحط العلامات. دونك ما تقلقوش غادي. يا مصطفى الله، قولوا لي راكم تسمعوا فيا. هكا je vais vérifier. إلا راكم تسمعوا فيا je peux commencer à faire des commentaires même منا من بعيد. اسكو راكم تسمعوا فيا؟ تليفون طاح. Ça c'est pas bon. سمحوا لي، تليفون طاح. Oui, je sais Harbouch, tout le monde est au congé, mais Hirak n'est pas au congé. J'ai promis surtout à nos amis, les otages politiques, que quel que soit X, sauf il a راني مريض الله غالب، ما حراك ما نوقفش. Voilà, راكم تسمعوا فيها غاية. Donc je vais continuer la mise en place et on va نديروها اليوم émission. Je suis un petit peu, comment on dit, porte ouverte. On va discuter un petit peu de tout et vous choisirez. Hamala, هادو هما الصح، هادو هما الصح. الإخوة المسجونين هما ما عندهمش congé. Quand ils sont en prison, ils sont en prison H24, 7 jours sur 7, et ils subissent tout ce qu'ils subissent par rapport à l'homme. Rien du tout. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment banal. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est pour ça que moi, je n'abandonnerai jamais. Hi, how are you? Good. I'm here to support our fellow Algerians struggling for freedom. Yes, even in Christmas, every day, and they are in prison. Voilà. Struggle for freedom. يا ربي يا كريم. Voilà.
On va finir la mise en place ونجي نوقف معاكم. De temps en temps, je ferai un petit saut pour voir un petit peu les commentaires تاعكم. Hier, on a eu مع Farida une bonne émission. On avait parlé du développement durable. Beaucoup de gens étaient contents. Beaucoup de commentaires. Voilà. دير هذه et je viendrai lire les commentaires. Et c'est bien si vous pouvez m'entendre maintenant. ولا واحد بغى يطلع, il fait des commentaires pendant que moi je fais la mise en place, ça sera avec plaisir. Voilà, je vais lire les commentaires. مساء النور كريموفيتش، أهلا وسهلا. هربوش حسين، يزيد. توحشناك، شكون اللي قال هذا؟ كريموفيتش الله يسلمك، راني هنا كل سبت، كل سبت راني هنايا، وكل جمعة راني من المكتب. البارح كنت مع الأخت فريدة. بونجور بونجور الزول في اللون. يلا اللي بغى يطلع ويدير لنا دي كومونتير، il peut regarder les images et faire un commentaire. يلا pendant que راني مليح الحمد لله، لا سونتي فا بيان الحمد لله، تو فا بيان الحمد لله. غير انتم مادام انتم راكم غاية وان شاء الله الامور تسقم في البلاد، هذا هو المهم. يلا شكون يطلع معايا؟ عبد الحكيم، عبد الحكيم تاع لندن ولا ولا اللي بغى ميري كريسماس. يس، اللي بغى يطلع il va faire des commentaires pendant que moi je fais la mise en place. يلا involontaire involontaire. محمد تاع شومبيري، ما نسيتكش خويا، والله كنت في راسي البارح. J'étais tellement occupé هاد اليامات, j'ai pas pu faire les recherches que tu m'avais demandé, mais je vais m'en occuper. C'est promis. شكون تاني؟ رشيد عزون، يزيد، إليزابيث بنات. بونجور بونجور رشيد عزون بونجور. يلا شكون اللي بغى يطلع؟ اللي بغى يطلع يخليني ندير لا ميز ان بلاس اي نخلي اي حد يدير دي كومونتير. يلا هاي ياك بليز. يلا شكون يطلع؟ يا بيرسون. Ok, je vais continuer pour ne pas perdre de temps. Je continue à faire la mise en place. Madame راكم تسمعوا فيا مليح. Maintenant, il faut que je mette les piquets, c'est le plus dur parce que il faut planter les piquets dans le sol. Voilà. Et je commence toujours par piquer le kbar. Voilà. 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 Hi, how you doing? Fighting for freedom. Freedom and justice. Et les الناس يوقفوا, ils font des commentaires. Et en même temps, ils se posent des questions. Ils ne connaissent pas nécessairement la cause algérienne. Elle n'est pas très connue. Et معليش. بركة في القليل. Voilà, c'est la mise en place. Chaque fois que je viens ici, c'est le même rituel. دخل مسامير في الأرض, طلع الإشارات كما يقولوا, comme ça qu'on travaille. وهذا النضال, ça fait partie de notre combat. C'est comme ça qu'on fait le combat. Voilà, هذا طلع مليح.
يلا ان شاء الله واحد فيكم غادي يطلع ويدير لنا كومونتير باش توليش غير في مونولوج الهضره غير من عندي انايا. هذا بكم كان واحد يطلع يقول لنا كرا دعوه سورتو ولا عندكم معلومات. انا جي quelques informations que je vais partager معكم. J'ai surtout eu beaucoup de rencontres intéressantes. وقلنا لكم باللي le combat continue, c'est tous les jours. C'est pas que vendredi et samedi. C'est vrai الخرجات معكم vendredi et samedi, mais n'empêche que l'activisme, c'est beaucoup de contacts avec les gens aussi. يلا شوفوا لك ايش واحد يبغى يطلع نخلي له يدير لنا دي كومونتير. alors toujours personne. امان عايلي دولة مدنية زهراء الزول toujours personne. يلا يبغى يطلع راني هنايا. هادو نديرهم خوتنا المختطفين نديرهم قريب على الطريق باش الناس من يجوا يقدروا يشوفوهم مليح et peuvent poser des questions عليهم. فوالا هادو هما خوتنا المختطفين من عند العصابات. Those are our hostages in prison, kidnapped from home by police, secret police in Algeria. Can you imagine? Yes, and it's my duty. I have to. Thank you. Every Saturday for the last almost 3 years.
يا ربي راكم تشوفوا c'est pas facile mais motivé tout le temps comme ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'être en bonne forme sauf quand je suis malade. تشوفوا parce qu'il faut faire toute cette mise en place, mettre les piquets, mettre les drapeaux. mais غادي تشوفوا هاد الدعوه غادي تولي شابه هنايا معمره لي درابو غادي ندير فيها واحد 15 ولا 20 علام ونرجعوها notre petite Algérie pendant 1 heure تولي جزائر تاعنا هنايا. Voilà la fête تاع Rise. Vous savez, tout le monde connaît l'organisation Rise. يلا في جديد. كاين واحد باغي يطلع. شكون هذا؟ عبد الحكيم. بارك الله فيك خويا عبد الحكيم. ان شاء الله كم ساعة نقصروا معاه زميك du plaisir pour un sachet de lait. Hey, Merry Christmas, my friend. ميري كريسماس نو فخار كيراك خويا كريتيان. لاباس؟ السلام عليكم الزول الفلاون. غادي نبعد. j'espère que je pourrai t'entendre. Vas-y. واش راك اي فيل جيلتي يا اخ راك وحدك؟ ها كيفاش؟ قلت لك طلعت جي با فريمون جي با بوكو دو شوز ا دير مي اي فيل جيلتي خليناك وحدك. لا you don't have to feel guilty. non. الحمد لله الحمد لله. أنايا ça me dérange pas. Je suis là, je suis dans mon petit monde. Mon petit monde ici, c'est la petite Algérie. Tu vois, je crée l'espace. Dans ma tête, je suis en Algérie. Voilà. اسكو سيت ان شوا دي didn't join ولا Les autres, je n'ai jamais essayé de mobiliser, ça ne m'intéresse pas. Ils savent que je suis là. S'ils veulent venir, marhaba bihom, ça ne m'appartient oui. pas. S'ils ne veulent pas venir, ça ne me dérange absolument pas. Le but, ce n'a jamais été de mobiliser les gens. Le but est tout autre, comme j'ai toujours expliqué. Je le fais par solidarité. Je le fais pour ces gens-là. Au صح moins, لي دوت c'est H24. C'est H24, ils sont en prison tout le temps, ils subissent. Nous avons la chance de vivre, d'être avec nos familles. Alors quand tu consacres quelques heures par semaine, c'est rien du tout. C'est ridicule par rapport à ce que les jeunes taouanais subissent dans les prisons. Et on le sait. Ils peuvent arrêter tout ça. Toi, tu le sais bien et tout le monde le sait. Les jeunes, راكم تشوفوا فيهم خليني نبين وجوههم parce que c'est eux le héros, c'est le peuple et le peuple, c'est eux. هادو واش ذنبهم قالوا كلمة الحق ناضوا على البلاد. ماشي غير هادو سي حميد موراهم دي فامي. راني نقول لي فامي تاني بيان سور. لي فامي تاعهم. Je le fais par solidarité, je le fais pour l'Algérie bien sûr, mais ceux qui me motivent et qui me donnent le courage c'est هادو parce que هادو اي حد فيهم يسيني ورقه باللي يتنازل على الحراك ويقول باللي الحراك ما كانش منها نون سولمون يخرجوه لو جور مام مي يعطوه الدراهم ويعطوه لابارتمون. هادو اللي راهم يجروا منهم وحدين اللي ما عندهم حتى كرامه يجروا مور لي زابارتمون يجروا ما نعرفش كيلكو سيرفيس الوغ كو هادو ils peuvent l'avoir. هاد لي جون هادو ils peuvent avoir tout ça. Ils ont essayé de les acheter mais ils cherchent. Donc ce que je fais là c'est ridicule par rapport au sacrifice تاعهم. C'est ridicule, c'est rien du tout. والله غير صح سي فغي حنا وني بيان او شو مي qu'est-ce qu'on peut faire c'est ça la question qui انا personnellement what we can do. Personnellement je fais des sorties qui tiens qu'est-ce qu'on peut faire par exemple comme on parle de Christmas. Hier j'étais invité par des amis. On sait que Christmas c'est familial. Mais bon, ma famille a été invitée par d'autres familles. On a fait Christmas ensemble. Bonne nouvelle, on a reçu un chèque de $1000. Rise a reçu $1000.
première donation. Je sais que d'autres personnes ont essayé de donner, je ne donnerai pas de détails. On a eu un petit problème technique, mais maintenant ça va se mettre en place. Le bouton Donate, on a ouvert notre compte bancaire. Il Nous avons le fonctionne. dernier. Non, il ne fonctionne pas encore parce que j'avais le choix entre avoir le bouton tout de suite ou la passer par un autre organisme. Toi, tu comprends, Hada. Il y a une autre ONG qui, elle offre des services soit gratuits, soit with a big discount. Tu sais que beaucoup de services ici, il faut payer. Mais quand tu as une ONG, le 501c3, ça te donne le droit d'avoir un discount. Mais pour ça, you have to apply. I applied and hopefully, inshallah, ya Rabbi, by January, we will have it set up and people can donate safely and we can also benefit from other services. Parce que en tant qu'ONG, on veut profiter de ces services gratuits ou la discounted services pour qu'on puisse faire notre travail. Pour que l'argent qui est donné ne va pas pour payer les services. L'argent qu'on nous donne, ça va donner pour créer des activités, training, advocacy, organize events and so forth. Donc, on veut aussi être stratégique dans la dépense. On reçoit de l'argent, mais on va essayer de donner moins de 5 à 7% de notre budget ira aux fonctions. Il faut payer le loyer, il faut payer l'Internet, etc. Ça, c'est inévitable, mais le reste, c'est du volontaire. C'est du travail volontaire. Et du coup, on économise l'argent qu'on reçoit pour faire un travail dont les causes vont bénéficier, Inch'Allah. Voilà, on a eu la première donation, $1000. On a eu une collecte, c'était une soirée de Noël. On a قلبتها fundraising. كاين اون كيستيون هنا سؤال واسمها امال نايلي قالت لي سؤال لسيد عبد الحكيم من لندن. هل بامكانك القيام بنفس ما يقوم به الاستاذ حميد للو؟ ما الذي يمنعكم من فعل ذلك؟ Enfin, c'est une bonne question, mais فهمت la question, سي حميد؟ فهمتها. Posez la question هذه, je ne sais pas, peut-être j'ai pas la même volonté que lui, peut-être que j'ai pas les mêmes capacités que monsieur Lello, ou عباك on est différent, كل واحد القوة تاعو. Moi je suis un simple citoyen, peut-être c'est ça qui fait la différence entre c'est ça qui fait la différence entre les gens. دوك حنا رانا في 2020 نهضروا على بن مهيدي ونهضروا، مي كاين بزاف اسماوات على ليبوك ما ناش نهضروا عليهم. كاين الشعب تاع 20 مش عارف واقيلا 12 مليون لي جون كي فون لا ديفيرونس، لي جون لي يصدموا لي بوتيتر ما عنديش هاد لا كاباسيتي. شوي ليميت شوي كوم سا شوي. هذه جاب لي ربي، هذه هي، ما عنديش القوه. Non, كل واحد Je vais compléter ta réponse. Continue ta réponse et je vais la compléter. Non, انا ريبوندي لمدام هذه امل. يعني سي اون بون كيستيون. يعني صح، بوركوا ماشي غير انايا، ستادير هاد لا كيستيون تقدر تابليكا عليا، تابليكا كاع الناس، تابليكيبل شغل على كاع تو الموند اللي عايش هنا ولا اللي عايش في الجزائر. سي ان بو بلو ديفيسيل سي peut-être c'est pas chacun عنده sa limite, sa façon de les hommes de l'histoire. Quand on parle d'hommes d'histoire ما نهضروش على tout le monde, il y a quelques-uns برك. واناني هذه على capacité تاعي، j'essaie de faire ce que je peux. Londres هنا c'est pas évident si on est une communauté un peu صغيرة. وكاين شوية أنا je suis pas de Londres, la capitale premièrement. أنا je suis un peu plus في النور في أوكسفورد. حنايا مزربة على كوميونيتي تاعنا شغل everywhere.
on n'est pas organisé. ما عندناش des organismes, on n'est pas vraiment organisé وين نقدروا وهذا الحراك كشف لنا هذه الحاجه ثاني. الحراك هذا ديكوفرينا باللي حنا c'est une communauté diaspora vraiment on n'est pas organisé. Donc la question اللي نديروها il faut investir في ولادنا. انا عندي ولادي يومي universitaire وكاع il faut investir في الدراري دوك peut-être اللي ما درناش حنا يديروه هما pour voir loin. Je pense. Non, tu as raison. شوف خويا عبد Je الحكيم. pense à dire la question parce que je suis limité. هذه راني عطيت لك la réponse المدام peut-être je suis pas là ما عنديش la volonté qui m'a la volonté et même les capacités. Il vaut mieux كي تعرف لا ليميت تاعك خير ما تدنا الحاجه بالك خاطياتك بالك. Moi je vais compléter la réponse تاعك خويا عبد الحكيم الا تسمح لي. Effectivement. ان شاء الله فهمتني هذه مدام واسمها امل نايلي. Non, je la connais, elle est sérieuse. Sa question, elle n'est pas. It's not. Non, on n'est pas sensible. C'est une bonne question. Je ما خديتهاش. Non, ما خديتهاش. Au contraire. Il faut se poser des questions. C'est bien. أنا وعلا قلت لك pourquoi vous êtes seul. On est dans le même. C'est تقريبا c'est la même question. C'est-à-dire est-ce que وعلا posé لك أنا la question قلت لك est-ce que c'est un choix ولا c'est une ظروف قالت هكذا. أنت عطيتني la réponse قلت لي enfin la réponse تاعك هذه تي كلير. ما نقدرش انا كيما نقولوا ما ندير ستيتمنت على حتى واحد. ما نقدرش نقول pourquoi les autres they didn't join. I don't know why. They have their reason maybe. I don't know. هذه هي مدام نايلي. ان شاء الله فهمتنا وان شاء الله لا حبت تطلع هي تفهمنا اكثر بالك. روح كمل انت سي حميد. Je suis tout à fait d'accord معك خويا عبد الحكيم. Et c'est pour ça qu'انايا jamais سمعتوني كريتيكيت لا كوميونيتي الجيريان هنايا شكيت علاش ما يجوش ولا هذا. هما احرار هما يديروا كيما يبغوا. Moi je ne vais jamais forcer quelqu'un ولا demander à quelqu'un. يعرفوني واش ندير. حبوا يديروا حاجه اخرى ويبغوني نتعاون معاهم. انا مستعد. انا ما هذه مشكله. قضيه تاع لي مويان tu as raison. Moi الحمد لله je suis du métier, c'est mon travail, donc je sais ce que je fais. Je suis diplômé universitaire américain dans le domaine des conflits, etc. Donc je sais tout ce que je fais, il est bien calculé, c'est scientifique. Je suis pas en train de faire les choses à l'aveuglette. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة هو أنت كيما أنت أخويا عبد الحكيم ولا الناس الآخرين يجي نهار اللي نجي ونطلب منكم مساعدة بلي نعرفكم واش تقدروا ديروا. Je ne voulais pas l'annoncer, mais un des projets et l'autre équipe de Rise, c'est que d'ici l'été prochain, on a quelques projets. Londres en fait partie. Voilà. Donc, tu risques de nous voir à Londres l'été prochain, Khouya Abdel Hakim. Inch'Allah, si tout va bien, parce que comme je suis dans la facilitation, je suis dans l'étude des conflits, tout ça. On travaille sur un projet. Comme vous voyez, on est au mois de décembre et on prépare un projet pour le mois d'août. Ça veut dire que ça prend du temps, des préparations, etc. Mais ne dirouche haja soit au hasard la dernière minute. Tout est planifié, Inch'Allah. Good thing في هذا الحراك comme il nous a montré des positive things ما ورانا العيوب تاعنا ثاني. الحراك il nous a هذا الموفمون دو كونتيستاسيون اللي ولا حراك ومن بعد حب يدير شونجمون في البلاد في الجزائر ديكوفرينا نو لاكون ثاني اوتون كو بوبل اوتون كو دياسبورا. سي بور سا انا جو بونس انا رايي يفو انفيستير في ولادنا حنايا اوني با لا جينيراسيون تاعنا خاطر ليميغراسيون تاع لي زالجيريان كاين لا بروميير جينيراسيون لا دوزيام جينيراسيون دوك رانا واقيل بوتيتر في لا تخوازيام جينيراسيون تاع ليميغراسيون لي بي اوكسيدونتو هادوما. جاب لي ربي لازم ثاني ديكوفرينا حاجه اوني با اورغانيزي فريمون على ليماج تاع الجزائر. حنا ثاني اوني با اورغانيزي شغل مخصوصين بزاف في هذا الدومين. il faut se poser des questions علاه بوركوا وماشي عيب.
واحد يفو ميو يشوف قيمته وين راهي خير ما يدنا الحاجه ماهوش قادر لها. Non, mais tu as raison, tu as raison. Et انا tout le هكذا monde n'est نشوف pas لي شوز. pareil. Non, انا mais en نعرف plus, حاجه، انا نؤمن بحاجه، لا سبيسياليتي لي تري امبورطونت. شاكان ما ندناش الحاجه ما نعرفهاش. et c'est pour ça que la responsabilité, une de mes fonctions, c'est de trouver les personnes qui m'intéressent, de les identifier et de les aider à identifier la manière dont ils peuvent aider. Parce que à la bali بلي راك باغي تعاون خويا عبد الحكيم. Je sais, نعاونوا je نوتر sais فاسون. قلبك راهي يحرق فيك وباغي دير حاجة. C'est aussi, c'est aussi mon travail à moi, ou la Farida, ou d'autres personnes qui sont comme nous, de vous aider باش تلقاو كيفاش تقدروا تعاونوا. Et c'est pour ça que قلت لك باللي Londres, Paris, Montréal font partie de notre mission. Inch'Allah, on travaille dessus. Je ne dirai pas plus parce que le travail de coulisses, كما تعرفوا. حنا اللينك ديجا كاين كما قالت فريد هذيك النهار، النتوركين هذا اللي تري امبورطون. اللينك هذايا بين الناس اون سو ديكوفر. ما كنتش نعرفك قبل الحراك سي حميد، وين ما نعرفكش. Bien sûr, bien sûr. Et puis justement, l'un des objectifs علاش ندير الخرجات كيما هادو, c'est pour que les gens me connaissent, que les gens sachent ce que je suis en train de faire et qu'ils sachent que c'est quelque chose de sérieux. Moi, je ne fais pas كيما واحد الناس يقعد لي في الصالون تاعو قارو في يد وقهوه في يد ويهضر يقول لك انا حراك. Moi, je fais le travail du terrain. C'est pour montrer que ce que je fais, c'est quelque chose de sérieux. ماهيش نلعب. وكاين ثاني لا كاباسيتي سي حميد، شاكان وعنده سا كاباسيتي. اون با 1000 عربي بن مهيدي يا. وي الحمد لله. ما تقارنيش مع بن مهيدي. نو يعني لو كونسيبت، نهضر لك على الكونسيبت. اون با بوكو دو ليستوار بارل دو كالكو بيرسون. ما تهضرش كاع على انت كي تشوف ليستوار اللي الثورات وكاع سي دي مليون، مي كاين كالكو بيرسون اللي بانوا سي باسكو عندهم دي كاباسيتي، وهذه سنه الكون. عندهم دي كاباسيتي. الفو تاني تكون واحد يكون متواضع. دوك انا نشوف ما ليميت وين راهي نريح في ما ليميت باش ما نفسدش. باش ما نفسدش تاني، خاطر كون ما نريحش في ما ليميت جو بو نفسد اكثر من اللي نفيد. C'est pour ça que وحدين نفسدوا الحراك. Effectivement, tu as raison. Ça c'est un très très bon point. خاطر علاه ما تنساش حنا السيستم هذا دخلنا في واحد اونفا لا سوسيتي الجيريان، لو سيستم اون جينيرال دخلنا في واحد لا بوليتيك تاع الهفاديه تاع البوبوليزم. هذه شغل طحنا فيها كاع، غرقنا كاع فيها شغل، ولينا كاع شغل مشكله. صح سي ان غران بروبليم. انا نامن اول حاجه نامن صح كاين لا لوت اللي جينيرال كاع الناس تقدر تلوتي شاكا ا سا فاسون، مي اون بعد كي قد ما نمشوا نقدروا ومن بعد ندخلوا في لا سبيسياليتي. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison خويا عبد الحكيم. Et tu fais partie de beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens qui veulent faire quelque chose. الحمد لله هذا الحراك عرفنا، الحمد لله هذا التكنولوجيا خلاتنا نتعرفوا. Et crois-moi, انت وبزاف من الناس اللي يعرفوني وراهم يسمعوا فيا, un jour je viendrai solliciter votre aide. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit aide matérielle ou la aide psychologique ou la haja, parce que je n'étais pas prêt. Maintenant, à travers Rise Hadi, on est prêt, nous sommes bien organisés, nous faisons les choses comme il faut, et à un moment donné, je vais m'approcher des gens comme toi, ou نعرف les limites. Comme أنا تاني عندي les limites. Maybe we are all as a group resourceful, but it's not limitless resource. But if we get all together, our resource will be greater. So donc je travaille là-dessus. Inch'Allah تسمع من عندي. En ce moment, on travaille sur la confiance. Les gens لازم يفهموا باللي on travaille sérieusement. Voilà. Un point très critique, la confiance. La confiance et la crédibilité. Moi,
هذا سي تري الناس امبورطون. يشهدوا عليا، الناس اللي يتبعوا الخدمه تاعي depuis 3 ans. Je n'ai jamais fait de fausses promesses, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fabriqué quoi que ce soit. وحاجه ما نقدرش واحدين يتصلوا بيا يطلبوا مني يقول لي عاون في قضيه كذا، نقول لهم ما نقدرش ما je peux pas promettre حاجه ما نقدرلهاش. Mais ensemble, et d'ailleurs c'est à travers ça que je suis rentré en contact avec des personnes, je ne vais pas dire qui, mais on avance, on est en train de travailler, on en avance. هذه اللي راكم تشوفوا فيها وقفه هنايا سي سيمبوليك، سي جوست بور افوار لوكازيون باش نهضر معاك نتايا، نهضر مع الناس باش الناس يعرفونا ويسمعوا بنا. مي دون لي كوليس on a commencé à travailler والحمد لله ربي جاب لنا هذه فريده je l'ai connue comme عندي ça et elle travaille, كوم c'est une سا ما كان bosseuse. حتى علاقه بيناتنا، سي لو حراك هذا اللي درنا Voilà, اللينك. الحمد ها لله الحمد لله peut-être الحمد oui, لله. on partage les mêmes idées dans quelques domaines, c'est bien, mais وهذه هي الحكمة ثاني. النتوركين هذا tu découvres les gens comme toi, les gens الحمد اللي لله. عندهم les mêmes idées les mêmes هكذا نقدروا نولوا une force. وي effectivement. هذه هي الحكمة تاع النتوركين كما قالت فريدة ديك النهار، سي تري امبورطون النتوركين. شغل on détecte les gens, on est il y a beaucoup de gens, ils sont quelque part qui حنايا en tant que société شغل تتزربعنا، وي شغل شغل كاننا شغل ضاربنا في بعضنا، واحد ما ولا يامن واحد ما ولا Non, la مانيش عارف. confiance, on va la reprendre. De toute façon, دونك Abdelhakim, il faut هذا soulever. النتوركين هذا واش يدير، يديكوفري لي جون كي بارطاج لي ميم زيدي لي ميم فاسون دو، ماشي عيب. ومن بعد ماشي شرط نكون مع واحد اخر، كل شاكا يكون سا فورس، Oui, ومن بعد نولوا اون فورس وحده. انا جو بونس جو فوا دي شوز كوم سا. ان اوتر شوز انا حبيت نقول لك على البروغرام اللي ديروه بالجمعه. نعم. Si vous invitez, نعطيك فكره، il faut bien inviter quelqu'un spécialiste في la bourse ايه شفت ذاك لا الميساج. بونك انترناسيونال باش نوروا الكذوبات تاع الجزائر وشاو صاري. Bon, tu soulèves un problème très très important, mais j'ai un problème technique par rapport à ça. La plupart des contacts اللي عندي avec les experts هنا في les universités, ils sont anglophones. عندي واحد كي francophone même يهضر عربيه غادي نجيبو، c'est un américain غادي نجيبو، mais les gens ils sont pas tout le temps disponibles. Il faut bien choisir le moment وقتاش يجوا. Maintenant, si tu connais un expert qui est francophone ou بالعربيه ماذا بيا، parce que la plupart des gens ما يفهموش l'anglais. Je ne peux pas faire des émissions en anglais à moins que je traduise. Donc, de temps en temps, je traduis quelques mots, mais je ne peux pas avoir quelqu'un exclusivement anglophone parce que l'émission, ما غاديش يتبعوها بزاف الناس. De toute façon, j'ai noté, je sais ça. Je vais غادي نجيب ضيف يهضر لنا على la finance, l'investissement, les dettes internationales, etc. Je vais faire ça. En tout cas, Abdelhakim, بارك الله خاطر فيك. Oui. الكذوبه تاعهم قويين. Oui. Non, on va s'en occuper. كاين اختنا نواره من الجزائر باغي تطلع تهضر معنا. هيا عبد بون الحكيم كوراج و كوم دابيتود. ان شاء الله مدام امال على كومبري باللي اوني وي جوست. ما تخافش، نعرفها امال تاع بوسعاده اللي سانسير. بارك الله فيك خويا هيا عبد باي الحكيم. باي ابيانتو. باي بيانتو. اذا اختنا هذه نواره نعرفها تاع الجزائر، حراكيه تاع الجزائر، لا بوكو مارشي في ذاك الحراك. ان شاء الله تقدر تطلع، ان شاء الله تقدر تطلع. احمد قويزي، عمر، ياسين موندول، بونسوار. السلام عليكم اختي نواره، كي راكي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واش لاباس؟ راكم؟ الحمد لله. سافا؟ انت؟ الحمد لله، عاش ما شافك. يسلمك خويا. Ça fait plaisir de vous entendre et de vous voir travailler comme ça. Franchement, ça fait du baume au cœur. Et ce que je voulais vous dire, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Et c'est vrai que en Algérie, les gens connaissent pas ce qui se passe exactement. Et c'est pour ça qu'il faudrait que vous fassiez justement une émission sur ça, sur l'économie, sur tout ce qui, ils savent pas en fait, hein. Ils sont complètement désorientés, voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais surtout vous dire. Moi, je vais vous faire une confidence.
mais sans vous donner de détails. J'ai Oui. eu la chance de rencontrer un Algérien Mhm. عايش في الخارج وكان في السيستم. Il s'est D'accord. rebellé. Et il y a des gens, الناس ما يسمعوش بهم غادي ندير حصة des gens qui sont contre le système, qui ont refusé d'obéir à certains ordres, qui ont subi des Mhm. conséquences. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on Oui, le sait. Parce que ما يقدروش sûrement. يخرجوا علنيا pour le moment parce que même إلا خرجوا للخارج يخلوا لا فامي تاعهم عندهم باتهم خواتهم etc. Donc ils restent Mhm. vulnérables. Et Exact. j'en ai rencontré certains et j'entends des bonnes et des pas mûres comme on dit. نسمع من Oui. عندهم مباشرة. Mhm. Mhm. والجزائر راهي في خطر. l'Algérie est en Ouais. danger. الجزائر Et راهي c'est في pour ça. خطر. الجزائر في أنا خطر خويا وفيها ما مانيش تسكتش. في الجزائر، راني في فرنسا. داكور اوكي. مانيش في الجزائر. مي شفتك دي فوا كنتي Ouais. ديري دي مارش في الحراك في الجي. On en a fait qu'une seule. Après, on n'a pas pu le refaire. Mais je suis ici, je suis très active avec le Hirak. Je suis tout le temps à République. Et on fait le mardi et le samedi. Je sais pas si vous avez vu. Oui Et oui oui j'ai vu. voilà. Et des fois, je donne la parole aux gens pour parler, pour leur demander justement de motiver les gens qui sont en Algérie pour qu'ils puissent sortir. On sait que c'est difficile et qu'ils ne peuvent pas et tout, mais on essaie de les motiver. Et Ouais. nous, on est tout le temps, samedi et le mardi, on est à l'ambassade d'Espagne et le samedi, on est à Nation. On est tout le temps. Allah يبارك. Non, je sais, à Paris, Voilà. vous avez beaucoup de groupes. Je suis en contact avec certains groupes. ما نعطيش اسماواتهم. Ouais, Les ouais. hirakistes, les organisateurs que vous avez là-bas. J'ai des contacts Mm. et ils font partie de Enfin, notre. On est en train de créer un réseau. Le réseau, il est là. Maintenant, il faut le consolider. Il faut construire la voilà, confiance, la connaissance exactement. et partager nos expériences. Et Inch'Allah, pouvoir Ouais. aboutir à un travail commun. Pour un objectif commun. كل واحد كما قال خونا عبد الحكيم كل واحد عنده Mm, القدرات تاعو كل واحد عنده لا سبيسياليتي تاعو مي نديروها يد في mm. اليد pour atteindre le même objectif اللي هو la libération تاع l'Algérie ان شاء الله. Exactement, parce que les gens ils commencent à ne plus venir. Je ne sais pas pourquoi, ils veulent plus venir, ils viennent plus comme on avait l'habitude de faire des marches. On était des milliers à marcher et là ça commence à s'effriter de plus en plus et ça c'est dommage. C'est vraiment dommage que les gens ne comprennent pas que justement ce que je voulais vous dire aussi c'était de faire une plateforme pour pour que les gens puissent voter justement et désigner parce qu'il faut qu'il y ait comment on dit on est comme un pantin sans tête, voilà. Oui. Ou plusieurs S'il têtes. n'y a pas la tête, hein, s'il n'y a pas la tête, comment voulez-vous que les gens suivent? Les gens suivront pas. Les gens veulent pas ça justement parce que à République, il y a des milliers de groupes, hein. Ils sont des dizaines à parler, chacun parle de son côté, mais il n'y a personne qui parle d'une seule voix. Fédérer. Il faut fédérer. Voilà, c'est fédéré. Oui, C'est oui. fédéré. Justement, ça, c'est une plateforme qu'il faudrait faire pour que chacun aille dans cette plateforme et non pas une autre plateforme. Excellente idée. Excellente idée. Hein? Excellente idée. Excellente idée. Excellente idée. D'ailleurs, Voilà. ça fait partie un petit peu du programme pour lequel on travaille. On est au mois de décembre, on a déjà commencé il y a un mois et l'objectif c'est d'arriver à quelque chose vers le mois entre juin et août 2022. On arrivera à faire quelque Inch'Allah. chose et cette plateforme c'est un des objectifs. Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah ya Inch'Allah, Rabbi. ya Rabbi, Inch'Allah. على كل حال Inch'Allah, حنا en ما tout cas, نبخلوش وحاجه اللي ouais, نقدروا نديروها وتعرفوا الكونتاكت تاعنا
Vous avez le site internet Oui. Tana, visitez le site, regardez ce qu'on fait. Si vous avez des suggestions, vous les proposez et on va considérer les suggestions et on va. Si vous avez encore un tiraki fi Paris, puisque Raki Nashta fi Paris, Oui. là, avec des contacts avec des personnes, des personnalités influentes في الحراك تاع باريس وتبغينا نتصلوا بهم مشي لي كونتاكت تاعهم ديريكت باسكو كان فيهم وحدين ما يجاوبوش باسكو ما Ouais. يعرفوكش يخافوا ولا ils reçoivent beaucoup de sollicitations mais انتيا بيسك راكي تما الا تعرفي وحدين فيهم وشايفه باللي ça vaut le coup de prendre contact avec eux مشي لي كونتاكت تاعهم à travers messenger ولا مشي لهم الميساج واعطيهم لي كونتاكت تاعي وهما يتصلوا Oui. بيا ما كان حتى مشكله. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. Franchement, c'est du bon travail. Et je بارك vois que الله vous فيك. êtes tout seul. Malgré tout ça, vous êtes tout seul et ça marche. Et les gens suivent, hein. Ne croyez pas le contraire. Tout le monde suit là. لا Il y a الحمد beaucoup لله de gens qui suivent. الحمد لله Ouais. بارك الله الحمد فيك لله الحمد الحمد لله. لله يعطيك شكرا. الصحة يعطيك الصحة بقى على وليدي خير يعطيك بقى الصحة. على خير ربي يعطيك صحتك إن شاء الله. الله هيا يسلمك. au revoir. أو À أو. bientôt. اذا هذه اختنا نواره تاع باري ان شاء الله نبقاو مع اتصال سي دي كونتاكت امبورطون اللي يقدروا يعاونوا الحراك باش حنا نتصلوا بهم سا سخا افيك بليزير كساسوا نواره كساسوا عبد الحكيم كساسوا اي حد امال تبغي تطلع معنا مرحبا بك طلعي tu partages les idées c'est toujours un plaisir Amal c'est une femme très rationnelle. Elle parle pas pour parler, elle parle pour des choses, dire des choses importantes. وبارك الله فيك. كاين واحد باغي يطلع ان شاء الله الانترنت ابارامون لاباس راهي ماشيه. اذا كاش واحد يبغي يشارك معنا معلومات اللي عنده. السلام عليكم الاخ. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله. كي راك وعليكم لاباس خويا؟ السلام. لاباس الحمد لله. الحمد لله. كي راك؟ سموني عبد الحميد، راني درت لك ايه شفت عبد الحميد راه كيما انا ايه يا عبد الحميد رانا زوج. انا مونريال. موريال. وي مونريال وي. كاش الثلج عندكم؟ نعم. راه التجويد راه طيح دروك، راه طيح شويه. حنا اليوم عندنا ان كليما برينتانيي. peut-être il va pleuvoir. Je vois les nuages arriver. Et sinon واشنطن راهي مليحه. تفضل خويا عبد الحميد. وي بغيت نسقسيك. صافي لونطون نشوف لي لايف تاعك هكا. حنا اون توكا انا في موريال صافي 2 موا ولا ما هبطتش. راني كيما نقول لك اون ستاند باي بور دي ريزون. عندنا يديروا دي مانيفيستاسيون شاك سامدي ديمونش باسكو نقول لك حاجه اسمها شويه يا با دو كورديناسيون. سي بوكو تاع اختلافات كبار. مش عارف الناس شي كوم تشوف بلي كاين اللي راهم بالك يضربوا على الزعامه ولا يضربوا على ايديولوجيا اللي تفوت باهيه زعما. يعني يا بوكو دو شوز. ديجا حاجه الكبيره هي انه لورغانيزاسيون يا با دورغانيزاسيون. دروك انا كنت مع ديجا كنا هنايا نديرو دي شاك فوا كي تكون واحد la date نديرو une marche ou bien كذا. mais on voit de plus en plus que الناس راهم ما يجيوش بزاف. فريمون مع جات ليفر هذا عاود راك شايف ليفر هنايا لي تري دور. مي اون جينيرال راني نشوف بلي يا با دو كورديناسيون اونتر لي ديفيرون بلاص. يعني باغ اكزومبل نتوما في امريكان، هنا في كندا، في انجلترا، في فرنسا. اي اون بلوس فرنسا هي اللي في عندها هي لو نومبر اللي بزاف سي فرنسا. يا با كيلكو شوز دو كوردوني. مالغري كو انا نشوف دابري مون اوبينيون انا نشوف بلي لامريك دو نور هي اللي غادي تلعب. لامريك دو نور سي لا باز. يعني s'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est les gens de l'Amérique du Nord qu'ils peuvent faire. بالدرجة الأولى أمريكان وكندا هنايا سي لي جون اللي يتحركوا هنا. مي كيما قلت لك دابري اون با
حنايا هنا على كل حال هنا في موريال مازال ما متفاهمينش على واحد الاسس، مازال ما تفاهمناش على واحد لا بلاتفورم سي كوا. دونك مانيش عارف اسكو سي فولو باسكو ما يخفاش عليك بلي النظام لي زاجون دي ار اس تاعي يخدموا بزاف في لو سيما هنا. لو سيما هاد 2 موا توالا على بالك بلي داروا ان غران ميتينغ تاع لي زامباسادور في الجزائر، ودانييرمون لي 2 موا التاليه دخلوا بقوه، راهم ضربوا مليح، وراهم مطلعين مام لي جون تاع لا كوميونيتي الجيريان هنا، يعني يضربك انت بلا كوميونيتي اللي معاك، راك فاهمني. اخرين وي فوالا راه لي موفمون اسوسياتيف راه ينوضوا فيه، راك فاهم، باغي تسمى باغيين يضربوا هذا بهذا، زعما ينوضوا هذوك، ما يقولوا هذوك الاخرين ما يقولكش انا جو سي افيك لي بوفوار، نو نقول لك جو بيان سي سور. با ما يقول لك مي ماشي مع الحراك، جامي دار مانيفيستاسيون، جامي ما يقول لك ويدورها لك واش احنا اوني بور لا كوميونيتي الجيريان هنايا باغي نديروا لهم كاش حاجات، زعما راه يعاونوا لا كوميونيتي ايميغرونت هنايا، وباغيين زعما حنا نقولوا يقبضوهم كاع تشوفوا باش يبقاو يبينوا هادو، ويبانوا بلي الاخرين هادو صحاب الحراك سي نيمبورت كوا، ما يديروا والو، ما يعاونوا الجاليه ديجا. وحنا اون توكا حنا على كل حال ما نقدروش حنايا كيلكو ديزان ولا حنا خرجنا للحراك باغينا نجيبوا الديمقراطيه في الجزائر، حنا ما خرجناش باش نعاونوا الشعب هنا ولا نعاونوا بارك الشعب الله ديالنا، حنا فيك. باغيين الديمقراطيه. نهار اللي بعد هذوك الصوالح اخرين مي دوك خلطوا لنا تخلطت، يعني راني نقول لك حاجه، الامور كاع راها مخلطه، مانيش عارف وين غادي تخلص. يفو مي يفو كونكوردون، الا بغيتو نديرو كاش حاجه انا ماذا بيا سون كورديناسيون اون فاريان فار، الا خليو غير واحد يخدم روحه ولا يفاريان فار، كل واحد يخدم في البي اللي راه فيه، ça va donner rien. Et il faut كي تكون حاجه نديروها كاع انصومبل، كاع لي بوين، كاع لي بلاص نديروا لا ميم شوز، لو ميم لا ميم اكتيفيتي نديروها سي اون فو، الا بغينا يعني نربحوا. وانا ماذا بيا على كل الحراك، انا ماذا بيا حنا لي زيليت، حنا نقول لك حاجه سي حميد، حنا لي زيليت تاوعنا هما حنا اللي شوف الشعب دار اللي عليه، حنا لي زيليت تاوعنا بوليتيك تاع اللي ينتميو للمعارضه ولا سيما التيار الديمقراطي، واللي كانوا يضربوا على الديمقراطيه، ولي زيليت تاوعنا وهما سببنا، لي زيليت تاوعنا وهما سببنا. باش ما انا كنت نتبع على الاخر، كانت عندي شويه تعاطف مع واحد التيارات السياسيه، واحد الاحزاب السياسيه، مي لي زيليت تاو معنا هما سببنا، كان قدامهم في 22 فيفري 2019 قدامهم اون ماس بوبولار اكسترا، ما داروا بها والو، خلاوها غير النظام ركب الموجه وهدنهم بشويه ils n'ont صح rien صح. fait. Ouais, سي ouais. او ما هذا الشعب اللي ناضوا رياض وكذا، ما أنا حتى واحد ما غادي نقول له باللي انت سببنا لي زيليت تاوعنا هما شوف سببنا. خويا عبد الحميد, tu as dit beaucoup de choses qui sont très très importantes. J'espère que الناس ils ont eu la chance d'entendre التدخل تاعك كان في المناسب. Et c'est vrai que tu as utilisé le mot confiance et coordination. وفي هذا المجال هنايا دينا هذه رايز نهار اللي بديتها الناس كانوا يقولوا واش راك دير وحنا خاطين امريكان وكذا كذا. توا تي كوني الكندا, قلت باللي l'Amérique du Nord c'est une grande base. احنا on suit les lois. Je travaille dans un pays, les lois تاعهم elles sont favorables, donc je profite. On a créé cette ONG. Ce n'est pas un parti politique. Et justement, هذوك les dissensions وهذوك الزعامه اللي هضرت عليها وكل واحد ضرب, احنا قانونيا ما عندناش الحق. انا شخصيا فريده ولا اي عضو في الرايز ما عندناش الحق ندخلوا في صراع سياسي لا في امريكان ولا في اي بلد. القانون الامريكي ما يسمح لناش
Autrement, ils vont nous retirer l'agrément. Parce que l'agrément, pour te donner l'agrément, il y a des statuts. Les statuts, c'est que nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une organisation non gouvernementale. L'avantage, c'est qu'on peut travailler avec la société civile, les organisations, les associations, même les partis politiques. Travailler, c'est pour aider à organiser la société en général. Et dans le cas d'Al-Hirak, on fait tout pour que les gens du Hirak comprennent une chose, c'est qu'on comprend باللي هما كاع ولا كاين فيهم اللي يفكر يقول انا نبغي نولي رئيس، نبغي نولي وزير، نبغي نولي حاجه. هذا سي دو بون غير، وهذا نفهموه، هذا ربما ماشي وقته، مي هذا عادي حتى في الثوره تاعنا كانوا هذوك الزعماء الكبار كانوا يضربوا على الكرسي ومازال ما داوش الاستقلال. لكن حنا لافونتاج تاع رايز سكو ما نقدروش نضربوا على هذاك الشيء، ما عندناش الحق. اي لان دي زوبجيكتيف تاعنا جوستومون لا كورديناسيون اللي هضرت عليها، رانا نهضروا، رانا نخدموا على ديك لا كورديناسيون. جو سوي اون كونتاكت افيك سيغتان بيرسون au niveau de Montréal. Nteya, plus tard, on peut parler en privé et tu pourras me donner les contacts si tu me fais confiance. Oui, on va échanger à travers Zoom, à travers les moyens de communication. Et Montréal fait partie de notre projet pour l'été prochain. Inch'Allah, avant d'organiser quelque chose dans Montréal, on va commencer à travailler et à coordonner les efforts باش نديروا الاساس، نبنوا حاجه صحيحه في الوقت دورابل. وين الناس الان لازم يفهموا باللي رايز هذه ce n'est pas un parti politique, on n'a aucune aspiration politique et nous ne soutenons aucun parti politique et nous ne condamnons aucun. Même هذا اللي هضرت عليهم داروا des fautes les partis politiques algériens ou les leaders politiques. Bon, on ne peut pas non plus dire ils sont responsables. Peut-être كل واحد عنده une part de responsabilité. كل واحد اللي ينكر باللي عنده une part de responsabilité, y compris moi-même ولا انت ولا اي واحد، معناته راه نكار الحقيقه. كلنا كشعب جزائري عندنا مسؤوليه في اللي صرا في البلاد. كلنا حاجه مليحه ولا حاجه قبيحه تصرا في البلاد، on est les premiers responsables. Les hommes politiques maintenant les plus courageux d'entre eux غادي يخرجوا وغادي يقولوا يستعرفوا بالغلطات تاعهم. Ils vont se reprendre et Inch'Allah on va travailler ensemble et ونلحقوا للنتيجه اللي رانا نبغوها. لكن خويا عبد الحميد, il faut qu'on reste en contact. بعث لي message sur Messenger et après on peut communiquer à travers un autre moyen de communication pour consolider le premier contact. Inch'Allah, essayer de faire quelque chose. J'ai des contacts à Montréal et je vais vérifier. Tu vérifieras mes contacts, je vais vérifier les contacts et on verra comment on pourra travailler ensemble, Inch'Allah. صح اخويا صح. داكور دوك نبعث لك في ميسنجر. بعث لي في ماسنجر نيميرو التليفون ولا حاجه هكا نديرها في الواتساب ولا comme ça on va communiquer de façon régulière. ou nous on travaille. هاد الوقفات هادو c'est pour rencontrer des gens qui m'intéressent. معرفة خير ان شاء الله. Je ne prétends rien du tout. Je ne demande pas aux gens de venir ou يجوا يوقفوا معايا. اللي بغى يوقف مرحبا به، اللي ما بغاش يوقف ما انا ما نحاسب حتى واحد. moi je ما نحاسب حتى واحد. كل واحد حر في واش يحب يدير. انا ندير هذه، حتى واحد ما راه مفورسيني. جي كروا c'est un devoir, c'est une responsabilité. مادام ربي عطيني الصحه je continue à faire ça. داكور خويا صحيت. بارك الله فيك. شكرا. صح. السلام عليكم. صحيت. السلام على خير. سلام. اذا كان هذا اخونا عبد الحميد من كندا، من مونريال. فويي دي سورتي كيما هكا سي تري بوزيتيف. نتلاقاو مع الناس اللي بغى يطلع. الان غادي غير نتكلم مع جماعه فهمهم. Hey there, how are you? Are you aware of what's going on in Algeria? Yeah, but the problem wasn't Bouteflika. Bouteflika is just the visible part of the iceberg. It's the military. Like most of these, and I have few. There are many others that are in prison. They were up to 1,500 in prison. Now maybe there are like 300, 500 kidnapped from homes at 1 o'clock, 2 o'clock in the morning, and they didn't do anything. They didn't even throw a rock or anything. It just
saying what they thought. And what is amazing about these guys, they could anytime sign a document and say, we don't believe in this revolution. They will give them money. They will give them apartments. They refuse. And most of them, they are, I wouldn't say they're poor people, but they're very simple people. And I'm amazed by these guys. When I see these guys, I cannot give up. And I've been doing this for 3 years. Every Saturday I'm here. Yeah. I used to stand in front of the Capitol before January 6th. But now I'm here, and I do it just to make our cause known. Talk to people like you, and who knows, one day, who knows, a providential person, who knows. But I also do a lot of work through Rise. After this, we created this nonprofit based here in DC, and we have our 501c3. So we are doing a lot of work with advocacy, training, try to come up with cases to United Nations or to Amnesty International. So we're doing all that case. So if you have a chance to go on our website, you can see the type of work. And through this, we're not doing only Algeria, we're also welcoming any other cause. We support any social justice cause. Okay. So what you're saying, the old regime is still there? It is. The regime, It's military. yeah, it's a military, but with the civilian attire. It has always been military and corrupt military, which means when you are corrupt and you are a senior, it means you are vulnerable. It means even you as a military, you are guided by foreign entities, including Uncle Sam. So it's because they are corrupt, they cannot be independent. Let's be frank and honest about it. Algeria is not independent. We say we're independent, we have a flag, but we are not. We are under Russian, American, Chinese, and French occupation, all simultaneously, because it's a very rich country. Plenty of resources and wonderful people, but it's only 1% in the top that take advantage of those resources. And we're fighting for our freedom, finally, freedom. This is the goal. Thank you for listening. Have a good Merry Christmas. Thank you. لأن هذا الشعب يوقفونا يبغوا هذو يحترموا هذه الأمور لأنه le militantisme c'est quelque chose de naturel هنا في أمريكان. La constitution américaine nous donne le droit de faire ça. توقف ما دام تعمل هذا بكل سلمية، توقف وهضر على حقوقك. عندك إيمان، عندك عقيدة، إيمان بقضية، أي قضية كانت، الناس يحترموك في هذا. وما تنسوش باللي ما رانيش في نابورت كال بلاص، راني في واشنطن دي سي. واشنطن دي سي c'est une place qui est très très importante. C'est le centre du monde. بغيناه ولا بكل كرهنا. حتى العصابة اللي عندكم في الجزائر يتباكاو هنا، يجوا يسلموا لهم على رجليهم باسكو يخدموا عندهم، باسكو يخضعوا الأوامر تاعهم. لا شنقريحه ولا حد، ما كاش لي واحد فيهم يقدر يتحرك بدون اذن من واشنطن. اذا كان عندنا هنايا انا عندي باش لا شانس دو فير لا فيزيبيليتي للحراك، علاش لا، علاش لا. في كيسي اي او ميم طون هادي سا مي دون لوكازيون باش نعرف رايز ونتعرف بالناس. خونا عبد الحليم تاع عبد الحميد تاع مونريال، نعرف الناس الاخرين تاع مونريال. On va construire quelque chose, on va travailler sur la coordination. C'est un travail de longue haleine، خدمه تاع يوميا وتاع تاخذ عام عامين. احنا l'objectif, un des objectifs ان شاء الله c'est d'ici juin jusqu'à août. Une information من عند عبد الحميد اللي قال باللي ils ont été torpillés par le système parce que les Orientaux. احنا l'avantage تاع رايز ماشي exclusif à l'Algérie. Donc j'ai pas de membre algérien. Le seul membre معايا c'est Farida. Donc ما يقدروش يدخلوا في وسطنا يديرونا بالبلة.
C'est voulu, c'est calculé. On travaille avec la loi américaine. Donc, on a monté cette organisation. Nous avons des membres dans le bureau exécutif, board members, qui nous aident avec les connaissances de ham, les contacts, le savoir, etc. Mais c'est un choix où les Algériens يقدروا يخدموا معنا en tant que volontaires ou là عندهم des missions spécifiques, mais en tant que membre dans le bureau, on a décidé ça y est, on ne prend plus d'autres membres. علاش parce qu'on on a vu d'autres expériences, que ce soit à Montréal, que ce soit في فرنسا, لما تكون جماعة فيها غير جزائريين. Et d'ailleurs, j'ai essayé, ما نكذبش عليكم, il y a 1 an et demi, où je voulais faire une organisation juste pour les scientifiques algériens اللي عايشين هنا في أمريكان, l'élite, hein, la crème de la crème كما تقولوا. Il y avait des gens sérieux et d'autres qui ما قدرتش نتفاهم معاهم. On ne pouvait pas travailler. Donc, c'est pour ça, c'est un choix. On a décidé d'avoir de l'organisation, de le faire de cette manière. Je vais lire quelques commentaires. Farida m'a donné une solution pour retourner sur le terrain. Merci. Farida Machan, la solution, je ne prétends pas avoir la solution. Je peux avoir une opinion, mais j'ai décidé, et à travers RISE, on a décidé de faire autre chose. Ce n'est pas de proposer les solutions. Ce qu'on propose, c'est une plateforme aussi bien virtuelle que réelle pour que les gens puissent se mettre ensemble et proposer des solutions. Une solution, ما غاديش تجي من عند واحد. أنا ربما عندي une solution نفكر فيها, mais je préfère ما نخرجش بها parce que كما قلت لكم, je ne suis pas un parti politique. On ne veut pas faire le travail des partis politiques. On veut faire le travail de coordination, de facilitation. On veut faire un travail où نخلوا جماعات تاع الجزائر في الحراك داخل وبرا الجزائر وين يقعدوا في رحبة. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit neutre, il faut qu'on soit crédible et qu'on gagne la confiance de tout le monde pour que les gens ils se sentent en confiance, ils viennent vers nous et ils s'assoient autour d'une même table pour proposer des solutions. J'ai mes propres idées, parce que je suis algérien, je suis concerné, mais je préfère ne pas proposer l'achar. Et d'ailleurs, les propositions Leadertom dans le passé, et j'ai fait quelques, par exemple, j'ai montré une proposition que j'avais reçue de différentes personnes par rapport à la période de transition. Je vais la refaire, j'ai une présentation par ça. Mais les idées هذوك ماشي تاوعي, c'est une collection d'idées جبرتهم من عند الناس وهما اللي اقترحوا الاقتراحات غادي نجيبهم. الاقتراحات ما يكونوش اقتراحات تاوعي. Moi je prétends pas avoir la solution. Farida Machan, vous pouvez me remonter, merci. Est-ce que vous pouvez monter? Je peux. Attendez, je vais essayer de faire Farid Machan. Farid Machan, je ne vois pas le nom تاعك. مانيش نشوف الاسم تاعك إلا باغي تطلع. مانيش نشوف فيك. Il faut faire une invitation, j'arrive pas à te faire monter. رايز قالت الصحة رشيدة تقول باللي رايز c'est comme un parapluie pour le حراك. Absolument. C'est comme un parapluie, d'autant plus que juridiquement on existe. ما راناش غير une organisation تاع Facebook. Nous avons ce qu'on appelle EIN, Employer Identification Number. الناس اللي ما يعرفوش هذا c'est un nombre, on est enregistré au niveau des taxes américaines et du bureau des taxes, et on est reconnu comme une organisation non gouvernementale, et nous avons les statuts. Quand on avait fait la demande, les statuts on n'a pas fait les statuts la justice sociale aux États-Unis, on a fait international. Donc on travaille au niveau international. Et d'ailleurs cette information غادي نحطوها قريب عن قريب d'ici le mois de janvier. Farida elle va mettre le lien indique ta donate, et le lien ta donate il va être activé avec l'information où vous aurez le numéro d'immatriculation تاعنا, c'est-à-dire vous pouvez aller vérifier اللي راه عنده شك يدخل في السيت انترنت
تاع ولا يتصل بالاي ار اس هذو تاع لي تاكس يقول لهم باللي اون اكزيست ريالمون que c'est quelque chose de légitime. Ok, Farid, il a fait la demande. نشوف ان شاء الله est-ce que Farid can't bring Farid Farid باش تجي est-ce que tu peux éteindre ton téléphone et le rallumer? Apparemment il y a un problème. قالوا باللي tu es bloqué, tu peux pas monter. Le message que j'ai reçu, j'ai cliqué dessus. Est-ce que tu peux sortir de Facebook peut-être ou là تطفي التليفون تشعله وترجع؟ أحسن رموش، عبد القادر بوزهار، جمال، حميد أمين. Massaï d'Algérie. Moi, je suis à Washington, D.C., la capitale fédérale تاع الولايات المتحدة. نوح قال لك طلعك mais il faut faire la demande. Si tu fais pas de demande, je peux pas te faire monter. Voilà, ça commence à pleuvoir, donc je vais pas tarder. Ça fait plus d'une heure كراني هنايا. إذن بارك الله فيكم. Yacine, on sait bien que ce n'est pas les compétences qui manquent ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. La révolution s'est affaiblie à cause de l'argent et du PayPal et surtout à la République. Shihab, salam rahmatullah. Farid, j'arrive pas à te faire monter. Gouli Billy, you set the audience to public. Anyone can see your live. Send invite. OK. راني بعتها لك. إن شاء الله هذه الخطرة ça va être accepté. On va voir. طلعوا Farid pour quelques minutes. Et puis après, je vais. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا فريد، كي راك لاباس؟ كي راك حبيبي؟ لاباس الحمد لله، وانتيا؟ الحمد لله خويا. انا في بجاير، انا غرقين. نو. نعم. واش قلت لي؟ ما سمعتكش. قلت لك رانا غرقين انا في بجايه. خير ان شاء الله. لا خويا الاعتقالات والله غير بزاف الاعتقالات هنا في بجايه وانا نحوسوا لا سوليسيون كيفاش نوليو للتير. هذا هو لا كيستيون تاعي اللي حبيت نقولها لك. تري بيان. رحنا اسمح لي، قلت لك رحنا نردو نديرو اون بتيت فيزيت لعند الظاهر البوليسي هذاك الظاهر مولاوي بيسكي il habite à côté de moi. باش نرجع له، باش نروح كيما يقولوا نشوف دارو كاش ما خصهم ولا هكذا. جاو لا بوليس داوني والله غير 4 نهار الخميس اللي فات. داوني والله غير اوديسيوني وكل شيء، داروا لي البي في. قالوا ما على باليش دور كيفاش، ما على باليش كيفاش. انا ما نجمش نبوجيو انا في بجايه. الاعتقالات والله ما نجمو نبوجيو. سورتو لا ريجيون هذيك vous avez beaucoup fait. وهذاك الاخ نحييه، والاخ الشرطي اللي حقيقه وقف مع الحراك. وهذه حاجه مهمه جدا. انا بغي نغتنم الفرصه باش نقول للجزائريين اللي راهم يسمعوا فينا، كاين اللي خرجوا من النظام، هذه كونفيرمي 100%. كاين اللي خرجوا من هذه صح وما خرجوش علنيا. صافي با دير باللي خوافين ولا حاجه، لكن لظروف خاصه خرجوا
وكان عندهم دي بوست امبورطون في النظام وراهم يخرجوا وغادي يزيدوا يخرجوا اكثر واكثر، لانه شايفين باللي هذا النظام راه دخل الجزائر، ما دخلناش في حيط، راهم يدخلونا في حفره، وحفره كبيره، وحفره كبيره. ان شاء الله الحراك هذا اللي نعرفوا ان الحراك المنظم هذا غادي يرجع ان شاء الله. احنا مع ان شاء الله كثير من الجماعات وني اون تران ترافايي، ان شاء الله غير ادعوا لنا برك. ان شاء الله vous allez réussir ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك ان شاء الله ان شاء الله اخويا. صحه ميرسي. بارك الله فيك. على خير. صحه. بسلامه اخويا بسلامه. صح. اذا هذا اخونا كان من بجايه. الان انا غادي جو في غومبالي كومون دي، نكمل الحراك تاع اليوم كوم دابيتود. السبت الناس اللي جدد تو لي سامدي راني هنايا، ساعه ونص وقفه، نحط العلامات، نحط لي بانو، عرفوا القضيه الجزائريه، يطلعوا معايا لي الجيريان ولا الجيريان ونحكوا ونتعارفوا، وان شاء الله اون كونتينيو لو كومبا كونتينيو. يا لو كومبا كي est déclaré, qui est connu, et il y a les activités qu'on fait, c'est le travail de tous les jours. Inch'Allah khair, Inch'Allah khair, Inch'Allah الاستقلال، وإن شاء الله احنا يا ربي التوفيق والصحة، هذا هو المهم. C'est très très important. قال لك tu peux parler en arabe. نهضر هذوك الناس كنت نهضر معاهم en anglais parce que c'est des américains, donc هضرت معاهم en anglais. Sinon la plupart de l'intervention تاعي نخلط عربية مع فرنسية. إذا بارك الله فيكم. جو سوي ان تران راني نقرا لي كومونتير التاليين. فوالا très bien. اوكي بارك الله فيكم، شكرا. إذا نتلاقى بكم عن قريب إن شاء الله. واش راح نقول لكم؟ بارك الله فيكم. يلا بون ويكاند، يا تري بيانتو. باي باي.